Вика, чай на къде? 3-4. В същия ден Исус излезе от къщата и седна край езерото, и при него се събудиха множества, така че той влезе и седна в един кораб, а цялото множество стоеше на брега. И им говореше много с притчи, като казваше: ето сеяча излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя, и птиците дойдоха и ги изкълваха, а други паднаха на каменистите места, където нямаше много пръст, и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. Като изгряха слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други път паднаха между тръните, и тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое стократно, кое 60, кое 30, който има уши, нека слуша. 아멘. 아멘. 어떻게 하면 믿음이 자라는가 하는 제목으로 같이 은혜 받겠습니다. Днес ще говорим за това какво да направим, за да расте вярата. 사람이 세상에서 믿음이 없이는 단 하루도 우리가 살아갈 수가 없습니다. Хората по света не могат да прекарат дори един ден без да вярват. 그리고 믿음이 없는 사람이 이대한 삶을 살아간 적도 없어요. Хората, които не вярват, всъщност не могат да живеят един велик живот. 한 사람의 삶을 평가하려면 그가 무엇을 믿었느냐를 보면 알게 됩니다. Ако трябва да оценим живота на един човек, можем да го направим според това, в което той вярва. 만약 그가 인생을 실패했다면 그 이유가 두 가지가 있는데 Ако човек се е провалил в живота си, има две причини за това. 믿음이 없어서 준비하지 않았거나 또는 믿음이 없어서 노력하지 않았기 때문입니다. Първата е, че понеже няма вяра, той не се е подготвил, а втората е, че понеже няма вяра, той не се е постарал. 인생을 좌우하는 가장 큰 요인은 바로 그 사람의 믿음에 달려 있다는 것입니다. Всъщност най-важният фактор в живота на човек е неговата вяра. 언젠가 나에게 기회가 올 것을 믿는다면 착실하게 준비하는 삶을 살게 되겠죠. Ако вярвам, че ако всяко време при мен ще дойде възможност, аз се подготвям много добре за тази дума. 그렇게 준비된 사람에게 반드시 기회가 온다는 것입니다. При хората, които са се подготвили, задължително идва такава възможност. 가끔 학생들 중에 생각하기를 понякога учениците си мислят: 내가 공부한다고 해서 무슨 별로 되는 일이 있을까? ако уча сега, дали ще ми се получи? Дали ще успея? 공부하기 싫으니까 그냥 놀아버리자. Вместо да уча, просто ще се забавлявам, защото не искам да уча. 이렇게 미래에 대해서 믿음이 없는 학생은 결국 공부를 안 하게 되는 것이지요. Учениците, които нямат вяра за бъдещето, на практика се провалят и не учат. 그래서 믿음이 없는 사람은 준비를 하지 않고 Така че хората, които нямат вяра, те не се подготвят. 준비가 없으면 미래에 대한 소망이 있는 것이고 ако не се подготвят, нямат и надежда за бъдещето. 또 소망이 없으면 결국 인생을 망치고 만다는 것이에요. ако нямат надежда за бъдещето, живота им се проваля. 그래서 내일에 대한 믿음을 가지고 오늘 성실히 준비하는 사람이 성공적인 인생을 만들어가는 것입니다. Затова хората, които успяват живота, са хора, които вярват в утрешния ден и се подготвят от днес за него. 아멘. 아멘. 우리가 전도하다 보면 믿음을 거부하는 사람을 만나게 됩니다. ако ние благовестваме, ще срещаме хора, които отхвърлят вярата. 나는 믿고 싶지 않은데 왜 자꾸 믿으라고 하느냐 하면서 짜증을 부리는 사람들 있죠. Тези хора казват: аз не искам да вярвам, защо постоянно ме караш да вярвам, и се ядосват. 그런데 사실 믿고 싶지 않다는 말은 아주 위험한 말입니다. Но думите "аз не искам да вярвам" всъщност са много опасни. 왜냐하면 사람은 누구나 믿어야 한다는 양심의 법을 가지고 있어요. Защото във всеки човек е заложена съвестта, че той трябва да вярва в нещо. 이 양심의 법을 거부하는 마음이 불신앙이에요, 불신앙. Ако ние всъщност отхвърляме тази съвест, ние получаваме неверие.
믿고 싶지 않다는 불신앙이 바로 양심의 법을 거절한다는 것이에요. Тази мисъл, аз не искам да вярвам, всъщност се противопоставя на нашето съзнание и това е неверие. 그래서 이런 상태에 있는 것은 아주 위험한 상태라는 것입니다. Така че да сме в такова състояние е много опасно. 만약 남자로 태어났다면 인정하고 싶지 않아도 이미 남자지요. Например, ако някой се родил мъж, дори да не иска да си го признае, той е мъж. 근데 만약 남자로 태어난 것을 믿고 싶지 않는다고 한다면 결국 자기를 속이는 것이에요. Но ако този човек не иска да вярва, че е мъж, в крайна сметка той заблуждава себе си. 만약 양심의 소리를 우리가 거부하고 끝까지 불신앙을 고집하면 어떻게 될까요? Какво ще стане, ако постоянно отхвърляме съвестта си и си упорстваме в неверието? 결국 이 세상을 떠날 때 하나님의 심판대 앞에 서게 된다는 것이에요. Когато напуснем свят, ще застанем пред съда на Бога. 그 현실을 믿고 싶지 않겠지만 반드시 심판 후에는 지옥에 들어가게 된다는 것이에요. Не ни се ще да мислим за това и да вярваме в това, но след този съд ще отидем в ада, ако не вярваме. 그럼 문제는 그렇게 믿지 못하게 하는 그 불신앙의 씨를 누가 우리 마음에다가 뿌리느냐? Въпросът е кой посажда в нашето сърце това семе на неверието. 그 누군가가 우리 마음속에 불신앙의 씨를 뿌리고 있다는 것이에요. Кой е този, който посажда семето на неверието в сърцето ни? 하나님 언제나 우리 마음속에 좋은 생각의 씨를 심으려고 노력하셔요. Бог постоянно се старае да посява в нашите сърца добри мисли. 반대로 마귀는 나쁜 생각을 뿌려서 언제나 나쁜 생각이 자라도록 한다는 거예요. И обратното, дявола постоянно посажда в нашите сърца лоши мисли и ги кара те да растат. 예수님이 이런 말씀을 하셨습니다. Исус казва следното. 사람들의 마음속에 하나님의 말씀을 심었는데 Аз посадих в сърцата на хората думите на Бог. 사람이 잠자는 시간에 마귀가 와서 가라지를 뿌렸더라 그랬어요. Но докато те спяха, дойде дявол и той посади бурени в техните сърца. 예수님의 제자 중에 가룟 유다를 보면 알 수가 있지요. Това можем да го видим и при Юда Искариотски, който е един от учениците ни. 그는 재정을 맡은 제자인데 Той е човек, който отговаряше за финансите. 그럼 평소에 예수님의 말씀보다 돈에 더 관심이 많은 사람이었던 것이죠. Но той беше човек, който вместо в думите на Исус имаше повече интерес към парите. 예수님은 그의 마음속에 늘 하나님 말씀을 심었습니다. Исус посади в неговото сърце мислите за Бог. 그러나 그의 마음속에는 말씀이 자라지를 못했던 것이죠. Но те не пораснаха в него. 왜냐하면 마귀가 유다 마음속에다가 나쁜 생각, 악한 생각을 자꾸 뿌렸던 것입니다. Това е така, защото дявол постоянно посаждаше в него негативни и лоши мисли. 그래서요, 우리가 항상 선택을 잘해야 돼, 선택. Така че ние винаги трябва да правим правилни избори. 하나님의 말씀을 받아들일 것인가? 아니면 마귀의 그 악한 생각을 받아들일 것인가? Дали ще приемем думите на Бога, думите на Исус или думите на дявола и на злото? 그리고 성공과 실패는 어떤 것을 받아들이냐가 결정된다는 거예요. Така че дали ще успеем или ще се провалим, зависи от това какъв избор правим. 요한복음 13장 2절 Йоан 13 глава 2 стих. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려고 하는 생각을 넣었다고 했어요. И по време на вечерята, когато дявола вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, 우리 마음속에 가끔 이상한 생각, 부정적인 생각이 쑥 올라올 때가 있어요. има моменти, в които във всеки сърцето се появяват негативни и лоши мисли. 그럴 때 그런 생각을 뽑아버려야지 그 생각을 계속 품고 있으면 안 된다는 것이죠. Тези мисли трябва веднага да ги изкараме от съзнанието си, не да ги държим в нас. 왜냐하면 그 생각이 마음속에서 뿌리를 내리면 그 생각이 계속 자라게 돼 있어요. Защо е така? Защото ако тези мисли останат в сърцето ни, те ще пуснат корени там и постоянно ще растат. 그 생각이 계속 자라면 결국 진리를 덮어버리고 Ако тези мисли продължат да растат, те накрая ще прикрият истината. 또 하나님을 대적하는 단계까지 가게 되는 И 거예요. всъщност те са срещу Бог. 그래서 이렇게 어떤 생각이 들어오느냐가 우리 인생에 너무너무 중요한 것이에요.
Така че от това какви мисли имаме всъщност се определя нашия живот. 그래서 결국은 우리의 인격이 어디에서 결정이 되느냐? Тогава откъде се определя нашия характер всъщност? 그것은 어떤 생각을 뽑아내고 어떤 생각을 잘 가꾸느냐에 달려있다는 거예요. Зависи от това, кои мисли изкореняваме, изтръгваме от нас и кои мисли култивираме в нас. 그래서 나는 믿고 싶지 않다라고 말하는 사람은 지금 어떤 상태에 있습니까? Хората, които казват, аз не искам да вярвам, в какво състояние са в момента? 이미 그 마음속에 사탄이 믿고 싶지 않다는 불신앙의 씨를 뿌려놓은 것이지요. Това са хора, в чието сърце Сатана вече е посадил мисълта на неверието. 그래서 그 상태로 그대로 있으면 결국 그 마음은 잡초밭이 되고 잡초밭. Ако те продължат да имат тези мисли в сърцето си, тяхното сърце се превръща в едно поле с бурени. 그런 밭에는 그 잡초밭에는 마귀가 숨어서 지내기에 아주 좋은 그런 밭이 되고 마는 것이죠. Ако това продължи да бъде така, всъщност тяхното сърце се превръща в една гора, в която дявола може да живее и да се крие. 그래서 우리는 나쁜 생각은 처음부터 뿌리를 내리지 못하도록 뽑아내는 일을 잘해야 합니다. Затова това, което трябва да направим от самото начало, да не позволяваме мислите на злото да пуснат корени в нашите сърца. 어린 나무는 뭐 힘들지 않고 쉽게 손으로 뽑아낼 수 있죠. 이제 막 심어놓은 Ако едно дърво е младо и още няма корени, то много лесно може да се изкорени. 그냥 뿌리가 깊이 박힌 오래된 나무는 포크레인을 가지고 뽑아내려고 해도 아주 힘이 듭니다. Но ако дървото вече е голямо и е пуснало дълбоки корени, дори чрез багер или чрез нещо друго не можем лесно да го изкореним. 그래서 악한 생각, 더러운 생각, 불신앙의 생각이 들어오면 그때 털어내야 돼요. Така че ако ни минат лоши мисли, негативни мисли, просто трябва веднага да ги изкореним. 회개로 털어내고 예수 이름으로 털어내야 돼요. Трябва просто в името на Исус да ги премахнем от нас. Амин. 아멘. 예수 이름으로 대적하면 다 털어져 버리고 마는 것이에요. Ако в името на Исус се помолим, те просто изчезват в името на Исус. 그래서 종교개혁자가 오늘 재밌는 말을 하고 있지 않아요? 종교개혁자 루터, 마르틴 루터가 이런 말을 했죠. Реформаторът Мартин Лутер казва нещо много интересно. 새가 날아가다가 똥을 쏘았는데 그 똥이 내 머리에 떨어지는 것은 막을 수 없지만 Да. Виждате го на циката. Няма как да попречим на птиците да пускат изпражнения на главите ни. 그러나 새가 내 머리에 집을 짓는 것은 막을 수 있다. Но това, което можем да направим е поне да ги спрем да не правят гнезда на главите. 마찬가지로 우리가 살면서 문득문득 여러 가지 이상한 나쁜 생각들이 들어와요. По същия начин, докато живеем, в живота ни постоянно ни минават странни или лоши мисли. 그 생각 들어오는 생각을 막을 길이 없지요. Няма как да спрем напълно тези мисли. 그런데 그런 생각이 들어왔을 때 빨리 그 생각을 털어내버려야 된다는 거예요. Но когато такива мисли дойдат, трябва просто да ги отхвърляме бързо. 만약 그 생각을 나쁜 생각을 이렇게 끌어안고 있으면 내 마음은 결국 사탄이 거하는 사탄의 집이 되고 마는 것이. Ако ние продължаваме да си държим тези мисли в нас, всъщност нашето тяло и нашето сърце става къща, в която дявол. 가룟 유다의 마음속에 예수를 팔려고 하는 마음 생각이 들어왔을 때, Когато в сърцето на Юда се появи мисълта дой да предаде Исус, 근데 그가 그 생각을 품고 있자 어떻게 되었습니까? той просто държеше тази мисъл в себе си и какво стана? 털어내버려야 되는데 털어버리지 않고 그냥 끌어안고 있으니까 어떻게 됐어요? Той трябваше просто да захвърли тази мисъл, но той продължи да я държи в себе си. Какво се случи? 요한나 뜨리나세 글라바 드바이스에 쓰져 있을지 같이 한번 읽겠어요? Иоанна 13 глава 20 стих, да. 내가 자이너 뜨리 치뜨리 И тогава след залъка Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: каквото вършиш, върши го по-скоро. 예수님께서 가룟 유다 마음속에 심겨진 사탄의 그 씨를 봤다는 거예요. Исус видя това семе на неверието, семето на Сатана, което беше посадено в сърцето на Юда. 예수님을 팔려고 하는 그 생각이 가룟 유다 마음속에 자라고 있다는 것을 봤다는 거예요. Това семе, което караше Юда да предаде Исус, то растеше в неговото сърце. 그래서 예수님께서 제자들에게 말씀하시기를 너희 중에 한 사람이 나를 팔려는 마음을 품고 있다. И затова Исус каза на учениците: сред вас един ще ме предаде, иска да ме предаде. 그러면 가룟 유다가 그 말을 들었잖아요.
가룟 유다도. Не ги ли чу тези думи Юда? 그럼 빨리 그 생각을 나한테 하는 말이구나 하고 빨리 털어내버려야 되는데 След като той ги чу, той трябваше просто да захвърли тази мисъл. 아니 뭐 예수님 앞에 회개하고 예수님 내가 잘못했습니다 하고 회개하고 하나님 말씀대로 살겠다고 빨리 털어내버려야 합니다. Или да се покае и да каже Исус сгреших и да каже, че от тук натам ще живее според волята на Исус. 그것도 오히려 그 악한 생각을 계속 마음속에서 키우고 자라게 했다는 거예요. Но вместо това той всъщност позволи тези мисли да растат постоянно в сърцето му. 그러자 한 제자가 예수님께 묻기를 그가 누굽니까? И един от учениците попита, кой ще е този, който ще го предаде. 예수님께서 빵 한 조각을 들고 Исус натопи едно парче и го даде. 내가 주는 빵을 받는 그가 나를 팔 И 것이다. каза, на когото дам това парче хляб, той е. 그리고 빵 한 조각을 가룟 유다에게 주었다. И даде това парче хляб на Юда. 그래서 가룟 유다가 그 빵을 받아서 먹었어. Но Юда просто взе това парче и той го изяде. 우리 같으면 그 자리에서 바로 회개하고 용서를 빌었겠지요. Всъщност, ако сме на това място, ние трябва да веднага да се покаем и да молим за прошка. 그러나 그는 그 빵을 받아 먹고 오히려 그 악한 생각을 더 그 마음속에서 키웠다는 거예요. А пък Юда вместо това не стига, че прие хляба, мислите в сърцето му още повече започнаха да растат. 거기에다 빵 한 조각을 받은 후에 사탄이 그 속에 들어갔다고 말하고 있어요. Затова е записано, че след като Юда прие това парче хляб, всъщност Сатана влезе в него. 그래서 우리가 부정적인 생각, 악한 생각, 불신앙의 생각을 빨리 버려야 합니다. Затова ние трябва да бързо да изкореним всякакви лоши мисли или мисли на неверие. 그래서 우리는 항상 긍정적인 생각, 믿음의 생각을 하려고 노력해야 돼요. Всъщност трябва постоянно да имаме положителни мисли и мисли на вяра. 아멘. 지금 우리가 살아가는 이 상황 속에서 얼마나 부정적인 그런 모습들을 얼마나 많이 봅니까? Сега в ситуацията в света, каквато е, колко ли негативни мисли ни минават пред главата? 뭐 좋은 것이 없지요. Сякаш няма нищо хубаво. 모든 보는 것들이 다 실망이고 Всичко, което виждаме, ни разочарова. 우리 마음속에 낙심과 좌절을 가져다 주는 И 것입니다. много лесно се обезсърчаваме от това. 그럼에도 우리는 하나님 말씀을 붙잡고 믿어야 돼요. Трябва обаче да се хванем за думите на Исус и да вярваме. 아멘. 마귀가 처음에 예수님을 팔려고 하는 생각을 가룟 유다 마음에 넣었다고 했어요. Мисълта да предаде Исус влезе в сърцето на Юда. 그리고 그 마음을 품고 있자 사탄이 결국 그 마음속에 들어가 집을 지었다는 것이죠. И тази мисъл продължи да расте в сърцето му и така Сатана си направи къща, дом в неговото сърце. 이렇게 마귀가 그의 마음속에 불신앙의 가라지, 부정적인 가라지를 심어 넣었다는 것입니다. По този начин Сатана посади бурени в сърце, бурени и бурена на неверието в сърцето на Юда. 근데 사람들은 그 마음속에 심겨진 생각을 자기 생각으로 안다는 거예요. 그 생각, 자기 속에 들어온 생각이 내 생각이라고 생각한다는 거예요. Хората обаче си мислят, че тези зими си също те са техни мисли, не са на Сатана техни мисли. 이제 사람들 거기서 착각을 해요. 이거 내 생각이야, 내 계획이야. Те се объркват, това е мой план, това са мои мисли. 분명히 마귀가 그 속에 심어졌는데도 내 생각이라고 그렇게 생각한다는 거예요. Дори да са зли мисли, които дявол е посадил, хората си мислят, това са мои мисли. 여기에서 사람들이 쉽게 속아서 불신앙에 빠지는 것입니다. Хората просто бъркат истината и това е неверието. Да. 그래서 우리는 내 안에 나쁜 정보가 들어오면 빨리 뽑아내야 돼요. Така че ако ние в нас влиза постоянно негативна информация, трябва просто веднага да я изкараме от себе си. 왜냐면 마귀는 무슨 그런 나쁜 정보를 뭐 TV를 통해서 인터넷을 통해서 온갖 것을 통해서 우리에게 자꾸 심는다는 거예요. Защото дявол постоянно се опитва да посади в нас, дава ни лоша информация, се опитва да посади в нас лоши мисли. 그러면 그것이 나도 모르게 나의 지식이 되고 내 생각이 되고 Дори да осъзнаваме, те се превръщат в наше съзнание и в наши мисли.
그러면 그것에 사로잡혀서 결국은 나쁜 길로 행동하게 되는 것이죠. Накрая тези лоши мисли ни отвеждат по лош път и лоши действия. 그래서 나쁜 정보, 불신앙의 생각이 들어오거든 그냥 놔두면 안 된다는 거예요. Затова не може просто да оставим в себе си лоша, негативна информация или лоши мисли. 마치 농부가 가라지를 뽑듯이 그런 악한 생각들을 뽑아내야 되는 거예요. Точно както фермера изкупва плевелите, така ние трябва да изкупваме от себе си тези лоши. 그리고 그 자리에 우리가 하나님의 말씀을 심어야 돼요. И на тяхно място трябва да посаждаме в себе си думите на Бог на Исус. 아멘. 아멘. 우리의 마음은 밭이에요, 밭. Нашето сърце е като едно поле. 뭘 심느냐가 그렇게 중요한 거예요. Много е важно какво посаждаме в това поле. 아멘. 아멘. 우리는 정말 옥토 좋은 밭이 되어서 하나님의 말씀으로 심어야 합니다. Трябва да посадим в това поле думите на Исус. 아멘. 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 헛된 철학이나 부정적인 사고 방식은 자라지 못하도록 철저하게 뽑아내야 합니다. Трябва да направим така, че някакви безсмислени учения или негативни мисли да не бъдат в нашето съзнание. 그럼 어떻게 하면 믿음이 자라는가? Но какво да направим, за да порасне вярата ни? 좀 믿고 싶은데 전혀 믿음이 안 생긴다고 그렇게 말하는 사람들이 있어요. Има много хора, които казват, искам да вярвам, но не ми идва вяра. 근데 믿음은 그냥 생기는 것이 아니라 좀 도력이 필요하다는 거예요. Но вярата не идва просто така, ние трябва малко да се постараме, за да дойде. 할렐루야. 아멘. 또 어떤 사람은 뭐 나도 모르게 믿음이 갑자기 생겼다고 말을 하는데 그렇게 생기는 것이 아니에요. Може да чуете някои хора да казват, о, дори без да се усетя, ми дойде вяра, но това не е така. 사실 믿음이 생길 때는 몇 가지 원인이 있어요. 이유가 있어요. Всъщност, когато вярата ни расте или се появява, има няколко причини. 저처럼 하나님의 말씀을 꾸준히 들어야 믿음이 생긴다는 거예요. Първото от тях е, когато ние с постоянство слушаме Божието Слово, вярата ни расте. 아멘. 교회를 착실하게 잘 다니면서 말씀을 듣다 보면 자신도 모르게 믿음이 생기는 것이죠. 믿음이 잘 자라게 되는 것이죠. Ако посещаваме редовно църква, дори без да усещаме, вярата ни започва да расте. 아멘. 아멘. Слава на Бога. Алелуя. 할렐루야. Алелуя. Амин. 어떤 사람은 하루아침에 큰 믿음을 원하지 그런 믿음은 없어요. Дори да чуете това, всъщност няма вяра, която се появява за един ден. 처음에는 아주 작은 믿음으로부터 시작하는 거예요. Започва се с много малка вяра. 할렐루야. 그래서 처음에는 계자씨만한 작은 믿음에서 시작해서 큰 믿음의 사람이 되는 것이. Отначало вярата ни е малка, като сина по-възрастна и после тя започва да расте. 그래서 말씀을 계속 듣다 보면 나도 모르게 계속 믿음 자라는 것을 이제 느끼게 되는 것이죠. И когато слушаме Словото постоянно, ние започваме да чувстваме как вярата ни започва да расте. 나중에는 얼마나 믿음의 나무가 커졌는지 새들이 와서 깃들고 동물들이 와서 심을 얻는 그런 나무까지 또 나무로 그렇게 큰 믿음의 나무로 자라는 거예요. Накрая вярата ни става като едно голямо дърво, в което могат да живеят птици или животните да се подслоняват под сянката му. 그러니까 남들에게 유익이 되는 유익, 남을 건강, 남을 잘되게 하는 나무로 그렇게 믿음이 자라는 거예요. Вярата ни трябва да се превърне в едно дърво, което да е ползотворно за другите. 그러니까 그런 믿음이 되려면 어떻게 해야 된다고요? Но ако искаме такава вяра, какво трябва да направим? 열심히 하나님의 말씀을 잘 들어요. Трябва да слушаме Словото на Бог. 아멘. 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 이 육신의 건강도 때를 맞춰서 꾸준히 식사를 잘하는 사람이 건강합니다. И с тялото ни е така, то е здраво, когато ядем храна на точното определено за това време. 그러나 밖에 나가서 예식하는 사람은 몸이 약해요. 병들기 쉬워. Хората, които постоянно ядат по ресторанти и навън, всъщност лесно се разболяват, слабо им е тялото. 하나님 말씀도 마찬가지, 믿음도 마찬가지. 자기 교회에서 꾸준히 하나님 말씀을 차곡차곡 먹어야 영양실조에 걸리지 않고 건강하게 됩니다. Същото и с думите на Бог, ние трябва постоянно да се храним от тях и те ни дават това, което ни е нужно да сме здрави. 아멘. 유대인들의 자녀 교육에 있어서 우리가 본받아야 할 것이 하나가 있는데 В юдизма има едно нещо, което юдеистите трябва да следват. 사실 우리 기독교가 이것이 너무 약해요. 안 되고 있어요. Ние християните малко сме слаби в това и не ни се получава. 유대인들은 자녀 교육에 있어서 레위기 한 권을 가지고 읽고 또 같이 토론을 하는 문화가 있어요. В юдеистите имат такава култура, при която трябва да четат Левит
и заедно да се събират да дискутират. 여러분, 레이기가 얼마나 어렵습니까? Знаете, че е трудно, че левит е трудно. 그냥 그래요. 대부분 크리스찬, 우리 기독교 크리스찬들은 레이기 안 읽어요. 레이기가 있는지도 잘 모릅니다. Всъщност, ние християните много не го четем, не му обръщаме много внимание. 근데 유대교회는 어린아이들에게 레이기를 가지고 집에서 읽고 같이 토론을 한다는 거예요. 부모님과. Но юдейците, те от малки четат и изучават това слово и дори вкъщи заедно с родителите си го изучават. 또 학교에서 회당에서 모여서 또 레이기를 읽고 토론을 한다는 거예요. Четат левит и в училище, и в синагогите и го изучават. 왜냐면 레이기가 신앙의 가장 기본이 된다는 기본. Защото според тях левит е основата, най-основното. 기본이 된다는 것은 가장 중요하다 그 말이에요. Основа това означава всъщност за тях е най-важната част. 기본이 무너지면 다 무너지는 거예요. Ако не знаем основата, ние нищо не знаем. 그냥 그래요. 우리 인생이 그 기본이 가장 중요한데 기본이 무너지면 그냥 그 인생이 다 망하고 마는 것이죠. Ако всъщност нашия живот ние не знаем дори основата, този живот ще се провали. 그래서 유대인들은 자녀를 철저하게 그 어려운 레이기를 그렇게 애울 정도로 철저하게 가르친다는 거예요. Затова от малки всъщност юдейците четат словото от Левит, така че те дори да го запомнят. 그러니까 유대인들은 망하는 아이들이 없어요. 다 천재가 되는 거예요. 천재가. Затова всъщност всичките продължават после да вярват, те не отпадат от вярата. 그래서 유대교에서는 아이들을 그렇게 철저하게 레이기를 가르치기 때문에 아이들이 다 자라서도 유대교를 떠나지 않는다는 И 거예요. точно защото толкова усърдно изучават Левит, дори когато пораснат тези деца и станат възрастни, те не отпадат от вярата. 근데 우리 기독교는 이 신앙의 기초가 없어. 기초가. Но ние всъщност в християнството нямаме такава основа. 그리고 초등학교 때는 교회를 잘 다녀. Нито посещаваме в училище или в гимназията. 대학교만 다니면 다 세상 얻으라고 교회를 안 다녀. Затова след като се дипломират от училище, вече децата спират да посещават църква. 그런데도 이제 어떤 아이들은 이제 믿음이 있기 때문에 근데 말씀에 대해 갈급한 아이들이 있어요. 말씀에 대해 갈급해. 말씀을 알고 싶어하는 마음이 있어. Но има и такива деца, които всъщност искат да знаят. 근데 교회에서는 말씀을 한 권을 제대로 안 가르쳐 주니까 Но всъщност нищо не се учи едно по едно. 그 이단들이 성경 공부하자 하니까 그냥 이단에 쉽게 넘어가는 게. затова тези хора лесно отиват в някаква ерес. 왜 이단에서는 성경 한 권을 제대로 가르쳐 주니까 다 가르쳐 놓고 다 빼앗기는 경우가 많다는 거예요. правилното нещо е да четем Библията едно по едно, всяко нещо в нея, да изучаваме. 그래서 기독교와 정신을 바짝 차리고 말씀은 제대로 가르쳐야 합니다. затова в християнството трябва просто правилно и по-едно систематично да се учи. 그리고 하나님의 말씀을 바르게 가르치면 하나님을 떠나지 않는다는 거야. 안 떠나. Думите на Исус, ако ги учим просто бързо, ние не ги разбираме, те не влизат в нас. 할렐루야? 진짜 이게 중요합니다. 우리 기독교가 이 교육에서 실패했어요. Това е проблемът, че образованието се провали в тази сфера с вярата, с християнството. 내가 아는 어떤 교회는 성도가 500명인데 아이들이 기껏해야 20명. 아이들이 Децата, да. Децата, айдери. 성도가 500명인데 스베토이. Да, са 500 човека, светците, да. 근데 그 교회 아이들이 20명. Но светците всъщност познават колко? Да, 20. 대학생은 아예 없어. 대학생은 없어요. След тези студентите няма. 다 세상 나가버리고 Всички просто изоставят това. 믿음을 다 버린다는 거예요. И просто отпадат от вярата. 네, 기독교 교육을 잘못했기 때문에 그래요. Това е защото просто християнското обучение се е провалило в тази сфера. 그래서 이제 지금이라도 우리가 바르게 말씀을 유대교처럼 한 권 한 권 잘 가르쳐야 된다는 거예요. Така че дори да сега нека се опитаме и ние систематично, както в юдаизма, да изучаваме едно по едно нещата от Словото. 또 두 번째는 말씀에 순종할 때 믿음이 자랍니다. Другото е, когато слушаме думите на Бог и се покоряваме, нашата вяра расте. 성경에는 우리 이성과 경험으로는 납득할 수 없는 그런 말씀이 있어요.
В Библията има неща, които не можем да разберем чрез опит или чрез някаква логична причина. 그럼에도 불구하고 믿고 순종하다 보면 놀랍게도 그 말씀이 맞다는 것입니다. Но ако ние все пак повярваме и се покорим на тези думи, дори изненадващо е, че те са верни. 예수님의 제자 중에 베드로에게 그런 일이 있었습니다. Имаше такъв случай с Петър. 예수님은 목수이고 베드로는 어부죠. Исус беше дърводелец, а Петър беше рибар. 근데 목수이신 예수님께서 베드로에게 조금 깊은 데 가서 그물을 던져라고 말씀하셨어요. Но Исус, който беше дърводелец, каза на Петър, който беше рибар, хвърли мрежите си малко по-надълбоко. 그때 만약 베드로가 말하기를 아니 예수님은 목수면서도 목수인데 목수 일이라면 몰라도 나는 어부고 어부 일은 내가 잘하는데 전문가인데. Ако Петър случайно беше казал, Исусе, аз съм, ако е нещо свързано с дърводелство, разбирам да го знаеш, но това е рибарство, аз съм рибар, това е моята професия. 만약 그렇더라면 전혀 그날 아무 일도 일어나지 않았겠지요. Ако той беше казал нещо такова, изобщо нямаше да има тази история, за която говорим сега. 근데 베드로는 자신의 상식과 경험을 버리고 예수님의 말씀에 순종을 했다는 거예요. Вместо това Петър послуша думите на Исус и отхвърли своето знание и опит. 사실 우리가 밤새도록 그물을 던져봤지만 아무도 잡지 못했습니다. Всъщност ние цяла вечер хвърляхме мрежите си и не можахме да ловим нищо. 그러나 선생님의 말씀에 의지해서 한 번 더 나가서 그물을 던져보겠습니다. Но ще послушаме думите ти, учители, и ще разчитаме на тях. 그 순종의 결과 우리가 아는 것처럼 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기를 잡았다는 거예요. И след това те ловиха толкова риба, че мрежите им чакат да се изкъсат. 이렇게 말씀에 순종할 때 우리가 하나님의 역사를 보게 되고 또 우리 믿음이 자라게 되는 것입니다. По този начин, ако ние слушаме думите на Бог, също вярата ни започва да расте. 우리가 순종할 때 말씀대로 순종할 때 말씀이 하나의 말씀이라는 것을 우리가 경험하게 돼요. Когато ние се подчиняваме на думите на Бог, тези думи 그리고 그 말씀이 살아있다는 것을 알게 된다는 거예요. знаем, че тези думи всъщност са живи, живословни. 아멘. Амин. 그래서 말씀에 순종하는 모든 성도가 되시기를 축복합니다. Моля се всички да се подчиняваме на думите на Бога. Амин. 세 번째로 오랜 기간 교제를 통해서 믿음이 생깁니다. Другото нещо е, че вярата ни се придобива чрез общуване и чрез взаимоотношения. 사실 우리가 만나서 교제하는 성도들, 사람들은 처음부터 신뢰하는 그런 관계가 아니었지요. Дори ние с вас, когато сме се срещнали от началото, не сме били хора, които сме си имали много доверие. 오랜 시간 같이 만나서 교제하면서 이제 신뢰하는 그런 관계가 되었던 것입니다. Но когато се срещаме от дълго време, общуваме от дълго време, започва да расте нашето доверие и вяра. 결혼한 부부일지라도 뭐 처음부터 신뢰하는 그런 관계가 되는 것이 아니죠. Това е така дори при жените двойки, при тях доверието ни идва веднага. 오랫동안 같이 살면서 서로 신뢰하는 그런 믿음의 관계가 만들어지는 것입니다. Ако дълго време живеят заедно, тогава възниква и доверието помежду им. 이처럼 하나님에 대한 신뢰도 오랜 세월 하나님과 교제를 통해서 만들어지는 것이에요. По същия начин и в вярата ни с Бог, чрез дългогодишно общуване с Него, вярата ни расте. 그래서 교회 생활을 착실하게 잘해야 되고 기도 생활도 계속 할 때 그러한 믿음이 생기는 것이에요. Затова в ежедневието ни, чрез молитва и чрез слушане на Словото, тогава ни идва вяра, тогава тя се появява. 아멘. 아멘. 그래서 시간을 해서 우리가 또 열심히 하나님께 기도해야 Затова е добре да отделяме повече време и да се молим повече. 그럼 하나님의 역사하심을 또 체험하고 경험하고 그러면서 응답을 받으면서 믿음이 더 자라는 것이지요. Така получаваме отговорите, които търсим и вярата ни започва да расте. 네 번째는 전도를 실천하면 믿음이 성장합니다. Вярата ни расте, когато благовестваме. 우리가 처음에 예수를 믿을 때는 내 믿음이 아무것도 아닌 것처럼 생각이 들 때가 있어요. Отначало, когато сме повярвали, ние си мислим неща от сорта на моята вяра не е нищо. 그러나 전도를 해보면 야 내가 믿음이 있구나
깨닫게 되는 것이죠. Но когато всъщност пробваме да благовестваме, си казваме, всъщност аз имам вяра. 아, 내 믿음이 작은 믿음이 아니구나. Вярата ми не е толкова малка. 그리고 아무나 이렇게 믿을 수 있는 것이 아니구나 깨닫게 돼요. Осъзнаваме, не всеки човек може да вярва с такава вяра. 그래서 전도를 해보면 그 말씀, 믿음, 복음을 받아들이지 않는 사람을 볼 때 안타까운 마음이 생기는 И 것이죠. дори в сърцето ни е жал за хората, които не приемат това благовестие. 그래서 전도를 하면 내게 믿음이 있다는 것을 내가 알게 되고 그러면서 내 믿음이 자라게 된다는 거예요. Така че ние чрез благовестването осъзнаваме, че в нас има вяра и че тази вяра започва да расте в нас. 그래서 열심히 전도하는 사람은 사실 낙심하거나 후회할 일이 생기지 않아요. Така че хората, които усърдно благовестват, те нямат обезсърчение или нещо, от което да отстъпят. 그러면 여러분 열심히 만나는 사람들에게 복음을 전하십시다. Така че опитайте да благовествате усърдно на хората, които срещате. 아멘. 어쩌든지 자꾸 만나는 사람에게 복음을 전해야 돼요. На хората, които срещате, трябва постоянно да благовествате. 만날 때마다 Всеки път, когато ги срещате. 복음을 전하다 보면 어느 날 그도 믿음이 생기는 것을 우리가 보게 될 Трябва да 것입니다. им предавате благовестието, за да могат да вярват в те. 다섯째, 성령 충만 받을 때 믿음이 강해집니다. Другото е, че когато ние се изпълваме със Святия Дух, вярата ни става по-силна. 예수님께서 십자가 고난을 앞두고 마지막 만찬절에서 제자들에게 이런 말을 하십니다. Исус каза следните думи на учениците си на последната вечеря, преди да бъде разпънат на кръст. 오늘 밤에 너희가 다 나를 버릴 것이다. Тази вечер всички ще ме изоставите. 베드로가 대답하기를 모두 주를 버릴지라도 나는 절대로 버리지 않겠습니다. Но Петър каза, дори всички да те оставят Исус, аз няма да те оставя. 그러자 주님께서 오늘 밤 각 울기 전에 내가 3번 나를 부인할 것이다. Тогава Исус отговори, преди да е пропял петелът, днес ти ще си ме предал 3 пъти. 베드로가 대답하기를 주와 함께 죽을지언정 주님을 절대로 부인하지 않겠습니다. Но Петър отговори, дори да трябва да умра с теб, аз няма да се откажа от теб. 이건 바로 베드로의 진심이었지요. Това беше искрено, Петър беше искрен тогава. 베드로는 절대로 예수님을 배반할 사람이 아니었어요. Той наистина си мислеше, аз никога няма да предам Исус. 그런데 예수님의 십자가 순환을 당하는 그런 상황이 오자 Но в ситуацията, в която видя как Исус е разпълнен 베드로는 кръста, 주님을 버리고 도망을 갔다는 것입니다. и Петър изостави Исус и избяга. 사실 이것이 우리의 모습이라는 거예요. Всъщност това сме и ние сме така. 마음은 정말 하나님 말씀대로 살고 싶고 전도하고 싶고 В сърцето си наистина искаме да следваме Исус и да живеем според Неговите думи. 마음은 정말 하나님 뜻대로 평생 하나님 뜻대로 살고 싶죠. В сърцето си искаме наистина цял живот да следваме Неговата воля. 그러나 우리 육체는 현실의 문제 앞에서 좌절하고 실망하고 불신앙을 쉽게 한다는 거예요. Но в тялото ни постоянно има точно сякаш е посадено това семе на неверието и на провала. 그래서 부활하신 주님께서 그들에게 나타나셔서 하신 말씀이 Така че, когато Исус възкръсне и се появи отново пред учениците си, каза следното. 성령의 충만함을 받으라고 말씀하시겠습니다. Изпълнете се със Святия Дух. 아멘. 그러니까 아멘. 예수님은 그 제자들의 약함을 다 아신 것이지요. Исус знаеше на своите ученици и слабостите. 그리고 제자들도 그때서야 자신의 나약함을 깨닫게 된 것이고 Учениците също осъзнаваха тяхната слабост. 내 마음대로 되는 것이 아니구나. Нищо не се получава както аз го искам. 그리고 겸손하게 모여서 나약함을 내려놓고 하나님의 긍휼을 간구하며 기도했다. Затова тези хора се събраха заедно и като признаха своите слабости пред Бога, те се помолиха за милостта на Бог. 그러자 오순절 날에 그들의 머리 위에 성령이 임하시고 모두 다 성령의 충만함을 받았다는 Затова 것이죠. на Петдесетница над главите им всъщност слезе огъня на Святия Дух и те приеха Святия Дух и се изпълниха с него. 그러자 성령 충만, 성령의 능력을 받은 그들은 이제 믿음이 엄청 강해졌습니다. И когато те се изпълниха за Святия Дух и получиха дарбите на Святия Дух, вярата им много се засили. 어떤 권세와 어떤 위협 앞에서도 그들은
전혀 흔들리지 않았다는 것이죠. И всъщност те не се разклатиха пред никакви сили, пред никакви опасности. 그리고 그들은 담대하게 복음을 전하고 누구에게나 복음을 전하고 Вместо това смело благовестваха на всеки, 죽기까지 그들은 사명을 감당했던 것입니다. докато умираха, правеха това и изпълниха мисията си. Да. 그래서 우리가 다 성령의 충만함을 더욱더 강구해야 합니다. Ние също трябва да направим това. 기도할 때마다 하나님 나에게 성령의 충만함과 기름 부음으로 가득 채워주시옵소서. Трябва да се молим, Господи, изпълни ме със Святия Дух. 그래서 내 속에서 악한 생각, 나쁜 생각 그런 것들이 일체 다 자리 잡지 못하도록 만들어야. Така че зли мисли, негативни помисли да не могат да намерят място в сърцето ни. 아멘. 우리가 사는 이 세상은 온통 다 불신앙으로 가득 차 있기 때문에 Това е така, защото докато живеем, винаги ще виждаме това семе на неверието. 우리가 성령 충만하지 못하면 이 세상을 우리가 이길 수 있는 방법이 없어요. Ние няма как да победим в този свят, освен ако не да унищожим това семе. 그래서 우리는 세상을 이길 수 있을 정도로 성령 충만을 강구해야 합니다. Затова трябва да се молим толкова да си изпълним със Святия Дух, че да можем да победим в този свят. Амин. 들어와서 예배 드릴 때마다 하나님 나에게 성령의 충만함과 기름 부음으로 가득 채워달라고. Всеки път, когато влезем в църквата, трябва да се молим, Господи, изпълни ме със Святия Дух, така че да мога да победя в този свят. 그 힘이 있어야 우리가 세상에서 불신앙을 이기고 승리할 수가. Ако трябва да имаме толкова голяма сила, че да победим семето на неверието в този свят. 아멘. 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 우리는 예수 안에서 우리의 재상을 우리가 재상을 받고 하나님의 자녀가 되었습니다. Ние всъщност получихме прощение на греховете и станахме деца на Исус. 우리는 저주와 사망과 마귀로부터 다 해방을 받았어. Всъщност ние бяхме освободени от всякакви проклятия и смърт. 또 우리는 하늘나라 시민들이 되었습니다. Ние станахме граждани на небето. 또 성령님이 지금 우리와 함께 하시고 우리를 인도해 주고 계십니다. Дори сега Святия Дух е с нас и Той ни насочва. 또 우리가 예수 이름으로 기도하면 하나님께서 응답하셔요. Ако се молим, Господ ни отговаря. 그리고 우리는 하나님의 뜻을 이루기 위해서 세상에 보내심을 받은 사명자들입니다. И ние сме като мисионери, които сме изпратени в света да изпълним волята на Бог. 믿습니까? 아멘. 아멘. 그래서 성경은 약속으로 가득 찬 책인데 Библията е книга, в която има много обещания и завети. 우리가 성경을 읽어보면 우리가 무엇을 믿을 것인가를 알 수가 있고 Като четем Библията, всъщност можем да видим в какво 또 вярваме 무엇을 위해 살 것인가 и за какво живеем 또 어떻게 살 것인가 и как живеем. 이런 인간의 삶에 대한 기본적인 것들이 다 성경에 다 기록되어 있습니다. Библията, всички такива основни неща за живота на човек са записани. 그리고 우리는 항상 믿음과 소망과 사랑을 가지고 살아야 합니다. Винаги трябва да живеем с вяра, с любов и с надежда. Амин. 아멘. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 아멘. 자리에서 일어나세요. Нека да се изправим. 자, 이제 말씀을 생각하면서 같이 기도하겠어요. Да се молим заедно, докато мислим за думите, Амин. за Словото. Амин.